bubagra sini hanati jaka sini hanati jaka bubagra se hanati manai gini tambai oma mansina bubagra se hanati manai gini tambai oma mansina ani bersama hanaba jotonon khulumbai ka norok kini jotonon saimanda kini maharaja bai dagijak Tipra Motha party kini titi edisi amkayo Tripurani titi edisi 2021 bisiwono bisi election village committee election aprono village committee election no khaina tongmani Tripurani sarkar Tripurani election commission Riang Saranatironi vote notice hanani ojohat phonogoi voter list review khanini ojohat phonogoi nanan doroner kok sawai jono 4 বছর অবহাইকে গরি রুই চিনি তিপ্রাসা আমচাইনি বিসি ইলেকশন মথাগি তনিমা বাই চিনি প্রত্যেকটা বিসি রগ চিনি হামক্রাইনি তাংরক তাবক কাজাজাক বুবাগ্রা ওয়াই কবাংমা বারবার রাজ্য সরকার তাই ইলেকশন কমিশনে থানে থাঙै সাইমানি পরেবো তাবু পর্যন্ত সে ইলেকশন খাইয়া রাজ্য সরকারনি পঞ্চায়েত ইলেকশন নিনি পুর পরিষদনি ইলেকশন নগর পঞ্চায়েতনি ইলেকশন ইভেন বিধানসভা ইলেকশন খবই লোকসভা ইলেকশন অংখা কিন্তু টিটিএডিসি এরিয়া চিন্তি প্রাসা এরিয়ানি হামক্লাইনি বাগৈ যে ভিলেজ কমিউনিটি মূল পরিচালিকা শক্তি ও ভিলেজ কমিটিনি ইলেকশন খাইয়া খাইয়ে চিন্তি প্রাসা আমচাইয় যত জাগানা হামক্লাই স্তব্ধ খাই দরকা আবনি বাগৈ কন্ডেম খাইয়ে আবনো जों খা হামিয়া ফনগৈ সারা ত্রিপুরা তাবক প্রত্যেকটা ব্লক মিন্স সিনিয়র কনস্টিটিউয়েন্সি এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি और जों তিনি 11 মহারণে পুর তেলিয়ামুরা কনস্টিটিউয়েন্সি এডিসি হিংকাকে বিধানসভা হিংকাকে जोंर 29 কৃষ্ণপুর তাই কল্যাণপুর তাই और तेलियामुरानि कन्स्टिट्युएन्सिनि गोबां मानसिनि वारियर्स लुखना और जों रेली खाइ दङ प्रटेस्ट खाइ दङ राज्य सरकारनो ताई राज्यनि इलेक्शन कमिशन डाक्ति इलेक्शन कन्डाक्ट खाइदे डाक्ति इलेक्शन जे फ्लों माने रां 15 फाइनेंस कमिशन থেকে आरंभ खाइ जत लाइन डिपार्टमेन्टनि सामुंग्र चिन्ताबो खाइमायावै दङ चिने हामफ्राय बाखाङै दङ आबनि बागै जों चिनि खरांथि सानाय हासेनो क्लैरिनाय राज्य सरकारनो क्लैरिनाय इलेक्शन कमिशन अति सत्तर जों इलेक्शन खाइदिनै जों सानै दङ इभेन जों हाई कोर्टआवबो केस खाइजा जों दाबो सुप्रीम कोर्टआव बाहायनो महाराजा अबनो तै थांनायनि बागै रेडि आबनि बागै किनि जों हाइना हाइ अबनो लास्ट जों फाइनाल जों खरांथि सालाय दं ताखौते बुकुचं अबन बागै जत तिब्रा सारक हाइना हाइ निनि बखाक्तै निनि मुचुंतै निनि ककबाय निनि खरांबाय खाइ खरांथि सालाय जों तिनि जतनो इलेक्शन कमिशन राज्य सरकारने थाने जों खरां पैसा सगिने एवं सेंट्रलनि नरेंद्र मोदी अमित शाह जों अलरेडी अमित शाह साइकाइ फैगा जों अलरेडी बीजेपी हाई लेवल जेपी नड्डा जिनोबो जों साइकाइ फैगा चिन्ति प्रासर हाइके वंचित खाइगे दंखा आबनि बागै चिन खरां तिसादि बरक साव खरां कतर खाइदि जों नरं लगे दङो तिप्रा सारनि लगे दङो नरं खरां ताइबो कतर खाइदि जों नरं लचु बानाय आबनि बागै जों तिनि जातनो तिप्रा सारक सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारक तिनि बिसि इलेक्शन कन्डाक्ट खाइनानै दैयै खरां तिसालाय दं बुबाग्रा की बुबाग्रा लंले तो Chakmaghat hunjago tuimodu bazar hunjago bo o tuimodu ni chimi जों तिनि Chakmaghat bazar अंगै Teliamura फाजों सिगाङै थांनाय जारेलोंनि आयं बोसोर जों सिगाङै थांलायनाय दिनै अखाराङै जों फैसारना बागै নির্বাচন সংগঠিত করেনি রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের ইলেকশন নির্বাচন দপ্তর বারংবার আমরা রাজ্য নির্বাচন দপ্তরকে রাজ্য সরকারকে বলার সত্ত্বেও আমাদের মহারাজা যিনি বারবার
মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এবং ইলেকশন কমিশনের সাথে দেখা করেও আমাদের এই বেশি ইলেকশন সংগঠিত না করায় আমরা এডিসি এলাকার সমস্ত ডেভেলপমেন্টের কাজ আপনারা জানেন পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে, রাজ্যে পুর পরিষদ নির্বাচন হয়ে গেছে, নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠিত হয়ে গেছে, লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত হলো, বিধানসভা নির্বাচন সংঘ হলো। কোন রহস্যের জন্য, কি কারণে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করলো না রাজ্য সরকার? এর জবাব দিতে হবে। এর জবাব আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে চাই, এর জবাব আমরা রাজ্য সরকারের চাই। এর জন্য সারা ত্রিপুরাব্যাপী মহারাজার নির্দেশে আমরা আজকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন 9 আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, সারা বিশ্বের আজকের আমাদের যারা এই মাটির মানুষ তাদের দিন। এই দিনে আমরা আওয়াজ তুলছি যে আমাদের বেশি ইলেকশন না, উন্নয়ন কাজগুলা হচ্ছে না, উন্নয়নের কাজগুলা স্তব্ধ পড়ে আছে। এর জন্য এই গ্রাসরুটের যে দূর করার যে আমাদের প্রশাসন উন্নয়নমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করতে, ত্রিপ্রাসাদের আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে আমাদের বেশি ইলেকশন অতি সত্বর সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে সবাই মিলে সারা ত্রিপুরাব্যাপী, শুধু আজকে চাকমাঘাট থেকে যা রেলিং না, সারা ত্রিপুরার প্রত্যেকটা ব্লক কমিটিতে আমাদের এই র্যালি এবং মশাল র্যালি সংগঠিত হচ্ছে। প্রশ্ন আর আছে আর কি? Bagara se hanati manai gili kamai manam sinha bagara se हामबाय लग जतन साइमानो दिनै 9 अगस्ट दिनै बुवागरान टिडल मुंबाय सारा त्रिपुरा ग्रांगै एडिसिओ दिनै बिसि इलेक्शन खायाखै जे तिनो बिब्रान्त खायतमने दिनै मानते सप्ताह दाबि दाबानो डेभलपमेन्ट दिनै तिनो वंचित खायतमने अबनो खादुमुं फुनगै जों दिनै त्रिपुरा मथानि एंगै दिनै वाइटिएफ त्रिपुरा मथा टिडल मिलुवै जों दिनै 11 महारानी पुन्नि दिनै चाकमाघाट दिसिमिं जों दिनै जारलें जरा जों दिनै हिमबो खायनाय मोबाइल सिमिंया जों जदि ओ रेली खायमानि बिसिं दिबो ओ हमचां रेली खायमानि बिसिं दिबो जों जदि बिसि इलेक्शन नों यांखाय अबनि सिलाय जों टेबो कटर जों दिनै संग्राम चल दङै दिनै जबा टेबो कटरनै बिसि कक्सया असम थानाय हामबाय Hanibusano muthanga bag soba angkota abu bagara Hanibusano muthanga bag soba angkota abu
বুবাগরা চিনি হানতি চুমপুজাখা চিনি হানতি চুমপুজাখা bubagra se hanati manai gili khambai yoma mansia bubagra se hanati manai gili khambai yoma mansia hanaba सारा त्रिपुरा राज्य बनो अजगा चिनी ऑनरेबल ईएम सर फाइसा बजाक सर कमरकलय वाईटीएम नि प्रेसिडेंट फाइसा बजाक बुरम गनां अनुपिस देवरमा तै चिनी अशोक आमा हाके कबांमा लीडर न टीडब्ल्यू वाईटीएफ टीआईएसएफ आमा हाके न चिनी अ 29 सॉरी 11 महारानपुर कन्स्टिट्युएन्सी व जत खाबाय बाक्साकाय पाल बाक्सा हान बाक्सा बसांगरी खावै पाकरै रिसरै जों ताबो चिनी इलेक्शन कमिशन तै त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अबन सानाय अबन आन्दोलन चलै तंग जे हमस रेल सारा त्रिपुरा राज्य व चिनी जेसकपन अ चिरखमन तै अ 11 महारानपुर कन्स्टिट्युएन्सी चिरखमन तै सारा त्रिपुरा राज्य चिरखमन तै बुबाग्रान दागि मंबाय चिनी जनगण जतनि डिमान्ड बाय जों अबन नायो जे बिसि इलेक्शन दाकि दाकि इंथुन इलेक्शन कमिशन तै त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अबन दाकि दाकि खान्या नंथुन हामबाय জবাব দিতে হবে নইলে সংগ্রাম চলছে নইলে সংগ্রাম ইলেকশন জন্য দায়ী ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হাই হাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হাই শীঘ্র বিসি ইলেকশন করতে হবে শীঘ্র বিসি ইলেকশন